nasema balima ora ke na ufati be bate o bate go itamfama akolo mwana na batera kona he ina ngombili bate go afa ala kanka kwi o kanka mi to mona lo kanka mi to mona lo bate akolo o ba efe ni fe so wera o ma ya ta frebe ya kosi na o mama pa fe bate go ina ka to ga na fara na ni do akwi na ni kanka kwi ta batera tanta ko yoki ana fara ndo mala fun kanka ku don ko frebe mai ta kana ma ndani na manya foka ndere to mwe mbapi ake na ko bate na hey oh ina nda ina me ko abena kai atam pata fere to ne nda fere nda ma am kena nda ni ndo kam ga fere ita na se kam de kon a wata na do kona ma fo biteje an fa biteje yo mara ka pese ra biteje na kam bangere bere fe gileris nana fa ma fa tantala mate ya awa ko mo lo kan kam ba tera bena no ba te ya ko kan ta muso wo mun ba te ya ko ndo so na ya mo te ya fe ba won na ni wo ena ka ma ba te wo ma ya ko wona ga yo kurumba wo do wo re wo ko da no ba so ka kamera mi fa wo ka fla ate awa ba te ko ifa ma ko mana kam ba so bana go itana no be ko mo yo singe mo do wana ma ntama même si ben yeba do ben santo wala kambe re ko ngapa ani ma ya le ba fi tungu andi soare be bate na woma tanamu na mfa utalani kun ya ga di gine kan do ko be gine singi mo kun talani dono ga kele ne be anaka siga bangin kwani asiga mo wara asine falafe vate goni abiri nga famille barafa biri nga mi barafa wotan na ke biri na be ki ginera o biri nga mi barafa o biri kele o ga mi kele tir anaka sigangiri kono mo hulen ginere anakulu nta kula yi ga meta sto ki yana re wotan biri farne watan ni nta kula yi ga meta sto ki yana re parce que bilaga fogora lor na xam wo ga me fogora lor na xam salif anda konkodi na konkodi eni feso tu gamane isa direct kan bonya munana anabi na salif fogora ababa wo yimo de funu filim pili falabe anaka do salif ka me xam anaka do me no aga kana ni kana aga woni kana aga pe pili kana ni salif fogoli to salif bara boye parce que na me reme bara boye après kina kelem filin sakando bara boye place mata bara fala ba ka fa ko fudo ka khara kana bata goni pira kula binara nta muwa ma girugo muwa mo songo go muwa mo wengo go mfa ko yire ni alan annabi khafira wo kata wo sulufu sa yi bata goni fema khamena ga gine ga bata yakulu parce que kana rima ba kai pi na kan fala mo be alan annabi khafira wo kata woni ba fali ato dundu ko naki aka dundu naki gina singeta febi ngam meta nama nanam falabe na ka fa ka fudu ka pate goni na hala mu pe furi na mina ita kama ata men be na pate goni parce que be tan gina singata nan donc ka wonto be to fa na nama nga fa fa lo be anan annabi rafila o ha be na mina ya ba o ha ma ba la fala a fa fi pate goni da ana kan na pate re yi ba ri ana kan do goni ma mu kelima non ka fa lo fambe wo fam pini ka fa lo ha furi de e ka fa lo ka fa ba mo pini ya koi na kan na ba tera akara ba ne ma pini ka me ki ya koi al ku boy sa ka mi ba ta fi ko ba na wo me o buntu be to fa ka na na awai musene nga mo tambata fe na na bi afala fe ra akame ikadi toro ko itana min sala ba so ko ko kira mi mo tana we mo na bi mo tana we na bi mo na ba ta fe ne we bi mi ko fori na ne nda na ndai mo bi ma ji we ni so ma bi no man we we fa ma parce que mo bi ndo na ba ta go ifadi na sana parce que na ko mbate na na donc ko fori aga fori ni ra ndam mi de so ma feu mais mo tammu afala de e no ngame nan toro ko o bi tana mi sara bare ba ta ko ife mo meni ne goni fa ndo nkankama esa ntongama kam de re hoyi ndo men sana ko yo nan tam so na fala na
Mama. Na. Mbali. Ima se na gamma se. Inon dina fana. Iyo motan fagne. Mona li tanta stunun tonton barage. Fini dara tonton jo. Mais ina me mase alu ala rimase. Ka. Bate go mobile ngado hambate go irafa. Bate na koloma. Ndan na kan fala mobile mangu ma fili. Tanti mimi. Ndan to bara go ndan na fala ndan den daga. Bete musa ma rumma. Na ta na kan na fura nan tan furine. Mama bile ngana kolo fa jour ji. Afa kolo we na kan den difi. Donc mama na kan masele. Mara da tan no. Imu we bete me man tan ma partida. Awai imbalami. Kono mna kan mameti bango wo mokoli. Wota nyigi na fili nyena kai dike. Ndi mu ya ma few. Wota me fili nyena kai do ko wenta na kai do. Wota me fili ndena batera. Nda. Mama, hey. Awai mama. Mama ifan gamma toba. Nko era fe mbo era fe dira mundu no batera ba de ta. Hey. Hey. Kole be formo to. Mama forme fe na fe. Ah, de toi il courait fait bon il fait. Ah mama gana na ma fa. Alo bi to la na meki. Na fam. Na to na comprendre ba te na. Parce que la na ma. E ba to ma wote ya musira. Aha. Kono tay mera mbe on be ka be to ka. Alu kata pla. Wai ro mara la ndama. Bi mbara ya tamasi. Ntan na kan fala mo be. Wo bi nga wo ga furi khili la lo kwe. Tabata bo ni fa mo lo ne. Wo bi nga fa na ran ne. Bi nga fa den tege sa. Aga ni ribe. Ntan na fala mo be. Wo bara ko ibe. Ko bara me. Bate na kan na lo kwe. Akulo mo lo kwe. Ba ndo ko ni ma. Atokan kan ma ne ki. Donc furi na kan bi nga fa ni. Wo bi nga fa na ran ne ba ko bi. Bate na kan na ko. Aga lo we la ka kan ka. Bi nga fa ni ya ko. Abar ko na lo ginan tan na bate. Kalet. Birin fama ne. Nda ngale mama ya fama ne. Mo ya mo lo na mo fama. Allah gara. He. Dio. No, aku nak dia mana? Non fara tanai me mo wende fala fesi. Kalau nak sewa. Astu yondo mota na mo. Na kula na china he. Na kulo ana china he. Ala nu annabi gafira. Kena kambiri ndangi fe woga bangi. Na kulo. Bore na na enti mota na mo. Kena kambiri fe woga na kulo. Mais pourquoi ni wa in fala fe beto? Nous bara fame mbara donc moi mané iboyena khimada ude ka so mu kanki hakona ga muso wannan finari nan sai bema yondo nan tan sai bo donc mun kan fala mi ala nu annabi hafi na ko lo halata na rafa ana mara mota nu na china kai no mo fanna me to abara ka me to na ga na fanga wonu na koku ala be mu yo na ka bana den na kai na ala mahandi nan na bana ala ina ka so kan kede monsieur merci beaucoup a kuji ni bara na ka na boro bi asin fa ne na ka yondo ga fi fa le be je répète na fa yondo ga fi fa la be ki imu na ka Kuja ye. Ale bi won tamma la bala ke. Yondo. Asembe ko haminde. Kai no sembe mu go. Eno ole fito gire. Awa mo ale ko mo to. Ha fa tu dire. Ka ala nan natanne. Asembe ko go. ma chérie na kan fala febe na na me khama me ina na kan to ina na Na mo no ma sesseran ton kontu. et puis na ko tanga fefe mai dunia bende fu ifari fe do ko na ina ko na bar na gaira banye ibula mare ima mo yako makali ginenara Ya denan kolonka. enu buzo ka histoire ima men Muna kolon. awa ya pa Ya denan kolonka. Est-ce que mo ki kolon? Ni mo ki kolonka. Ah donc on a fait mon ala. kona kiri nan garangi na fira to non bujo ga histoire cousine ira da ni dagara ko ndagara mara fala na boro bi asin fa na naga yondo sisa ga pe fa le be Cousin. yondo sisa ma ba mi yora ha na yondo sisa mbore bombona la ga fa Cousin. Yondo system no ma sesseran ton kontu.
yondo goro imama nan gairati yakin tamma a hadi wonni mu khambele kanka ma yete be bate kanka ma ayete kan be bate a wa tambara hadi wonni bate gonni yala jine yo do na bate gonni ma keli a hadi ha bate gonni a hadi ha bate gine na na a hadi ha gine na na sene wu bi be na same yete na anu ndoni kolo imini rinta na nguma besiga khameta iyo esa sigana mira se semeri na bara mboyesa kona ife moli no faga winara yonde ne ga khameta di I ga khame suudi ha ba khame gundi ga bate gine kolo gonye ga bate masim madi khame ya tuno ma bate masim ana kan tamma gine bi yama ma bate nenda asa fatan woli kiwa ni kana kana na man aha banna la yesu dinan ku yi ngoro ma bolo bi ne ngoro ma da wondi ngoro ma petit ball ma ya yo ko lale na te kunki yondo kunki na kan kunnati yondo wen te tanan na te kunki ku ngoro ma por na kan pa ne men ma sembe kaya ji por nara ka kunna kel por nara ngana ko lu taram bare ko mi ma sina masini ibu ya tilam me contefle parce que ma xamé ngani la ma xamé ngami de ma xamé ngani donc na lam me contefle men taram na fe kele fole itan bundin tan yondo kolo mo man no hunde biri ma me mo no metamba ba du genya ko funu sulu yomuna na ko munan tan yondo la mais toto nto bara do khameta bara nasi mama kam mama bari khilin tara siga yondo yondo awanda ran ni siga mambi tan ye kwai fon furu kala seri to al kon furu na sa kelina na ba na kan korko dunya fa la fe bi tan be kan de so nyen kaska kan yondo moy ni xam bi ma tan jak ma di inya di khina na ko nyaa awa musga kore mutum ma yagira yagi kan siya na dan kan ta musu sama ba la siri nan yono musu kama bore ga mi ga siga wasa yayi ba wo ti tan keren ga luna keren bari ni ra siga musu ka musu ka kali siga ina ga kali ga siga musu ga ntare na fini keren bari na musu kama nana yi khame to wa ko ma yondo moy musa ala nan to ara gira de bisa do kona hangi lo yima ki hakala musol de mundi yondo ndo ko den da kay tin ko re mboko ma ko ntare bundi para fla ma kan mo so yo mi ko donc sigena sama to fe na lan ne beranta ntare do fiti kene barida ala ne kana ntana yondora mu enna kolo sonyi na kan yondora khansa ya beta ma ko meni awa mbara fala ya gori ta musika ma kono monu lu musika bore gan mi renana Allah fala ka kana kan na finni mane kerim barida mfa masiga di khala ragi Sabi mo lang. Ita na logo ubuni ng pagabi ko beso at kung gasila. Ano suka mi franya. Ora wa falan gabe amun kolongo. Amun kolong mutan per na sto mesu mutapo. Ko dinadi. mi mina biya yo mutan. Mutan gen dondo dinyo sto mai ki. Mil fra na sto mai. Era la ferie kan na.
C'est cela qui dit ça. Oh là, mais c'est moi le blague. Allah, nakam blague. Ima gurisi. Na borale, nakam blague. Non, ma. Et t'as mal à nous, depuis t'as n'a souri remettre à il. Oh, ici, oh, il. Là, il remet à il n'a serré un défait faire sauce. On voit ça, il va falloir remettre. Mais ça m'a n'a pas. Ntare, gife na ngaro mo yiki. Mo me amere mo fabe. Et à remet ngarangera tinta mabego. Et wa mutu fi roi. Et bara comprendre, même dans ba kolonto ma sesima. Nana fait mon boy mi sera ba pour elle. Ntare mama na sakele gfira. Hayo wa ba te fevi. Mo ga ibata fe, akulu mama mo la fama nun ta akulu bate na bangai. Donc sakele gfira na. Atam fa fe gonyira, abram aga na do gona gonyima, aga kankana ma anana mbate. Ma kula moli yona ki. Mimi. Bate ya giri bara foyon fa, o kana bate gonyi giri. Mo kana bate gonyi fe na kiso. Awanda kan fala mebe. Mo yo mu goro ko ni ma bilim bare ne. Adamo yo mu goro ko ni ma bilim bare ne. Mimi hilan na feu. Ifandi yorati dunia. Imi yorati ndendira, yorati ndara nan ta Ibrahim. C'est le roi Rameta. La bataille est une cancama, à remorque, mon fa quelque pour Remtalama. C'est le roi ou un Yoroma. A colo sur le lamou et un début flamma. La bataille est une cancama de l'ère. Faut ce docteur avoir ton goût, peut-être l'opération de Baba. Attendons la Batea. Est-ce que nous faisons la bataille à coup? Caméra la marafle la banque, bataille. Quand on a fait bien, on a comme la qui au groupe monte au fait ya so bora o akolo ntono ma bora ga bangi kana de kana on nan to mutanga me musima so to gina kere gina fringila saga gina kere musera li pe gere fera lima gina kere mira li pe gere fera lima o nga so nga umbul fa na lo anyo askanda na la brena parce que mo magila lu mo tangira ça jamais yanga ma ya mufa e petit risa mo makyo ku makolo comme magina mille na de comme c'est mais moderne tout c'est Tanta kebe o muno ndiram ke wa mo wali ro musu mutam mo wali commerce ya mu bama imon ni safana sire kala ki kof na kotera inna so me gira ni toro mo kotena mama shana ngira ko mboro fi bilin kata ano ko bi fe sia na lo onsi gara ko fa ga me nan to no ko bur dom boy fi mutam moy wali kala ki yat nan da en fa ma na du tik to ma di ni sa kote sa ran fam fa sa fi so mbara taganyere de fem fanta kibi menon golna yari bangura na ram fa to wonna su gena reni system goro ko duniya gire ku to ali bi da kame nan fa goro akobiri fi mare made na fi me makoz nan ma na fi me mafi na ramma fi na raba ntam na ram fa la mi be iman na sabuti tungu madina ya kwa sina kana rabi to ban kisare no asare nan jiki e pri na ram fa la merina kolo be efa siyasa to madina ku e mo wakil mayira ana na muna kire mara de dire riga ma kiti so mi na ya so mi tin ngira ibara meta ntan no mana nan fa de be kon conseil fanta ki mbare o ma sto yari bangura tonton jouroy tonton jouroy la nyimuna akulun tonton jouroy la nyina ranuka awa hay gina saka yandi rasli akulun min da fe gere fanana bakte fe gere nan fana tonton jouroy gina singe na abate na afrindi na abate na asarande fanare abate na pende fa bate ya stoma yingine saranye yama ama fanta kibi na fe warantam ko gina saranye mo lambang lupi kolon ta ayam bara bu musiga mana gira ma gine ne ko abara bu muna lima gina singi digere bate fe re afirinde fangire su bate fe asaran de fangire su bate fe
Ko na biri ne ko malamu amu goro makameo. Ni kamera wonyi to de. Ah wonyi to de. Parce que na fe na kan gere tan da gi fe gere mun yamma ku. La gina biri fama na fin de gi se de ko ha tan na. Awana fe na ni yari kanen de musima ya su toma. Be ye gina sa kan birin ka kele ke na gati. Kama si ma so ma ife ku. Agoro Malas. Adi madi fambilia. Ai la ka ila Muhammad rasul. Ntan se gi to leri ka fa. Tena embouteillage nan do. Fonde taxi moto tongo mu fafa. Eta ngadi. Awai dan barani. Malas ntan ye kele. Sue me gi me musata. Musiga ka me is ko yin na no. Na ka se si na fini ye lida. Mugudan gi na ga mfa fe no contrandi na badi beki. Na kula falu kyokito nene kame tata ita nan singi nana ita nan nana gina singi manna ni mo horin fine bar na plan birin to plan na kan birin ya nan kana an kadre bara dunyara ita mun nana go kunun ta kulun mun na gina finye mu dan gi kana kai ni mo horin fine madastu eh i ka kame ta kanan fe bata ya tu ka fe manego bata ya ila mane sara efe sanywere efe santingilile efe sankolera imo bata ya fe mugeni ila ase kunyide eta nan to na meni gine singira aya bili nenne ka bata ya ne bata ya fe mune do de wuya rankeme ito na meni ira kamera ko no asu Iyo ntene. Furi no mire no ga société fenten kama Iyo ntene. ate ya do ko yago me ga mo me ga findi ma batera di iye ta kan ni ta kan findi ma batera batena na I wali kina masim makameka ima fale ma khede akame ka mi khie wubi min se no iye ta kan ni ta findi ma batera ta ni ma bamba ma batema he ngi mo ko ni mamma das mon di fi khafem fale na kan biri matende kana kina na bane ga khamem Iyo ntene. Na bidin tongo habe. ga mi khe suki Afamira. isaga ga mi khe bumma Ntene ina kan bidin falaki na bidin na ba mamebe. Abidi. awani mo ko dim fi na mo ba mbara me abate gonyi siga fi wo gonyi aka gine yo dogama ina ka kankama abate ne tanan enu nege afo biringa famille siga ikasa doko agara be ya woni mfo konto fili nama nana ni yeri mfa fari nkikili ika fa folembe non di kila ya fi ko ntam fasiga meni sono be o ga ka me ga mi ke ne ke amu kubirin siga mene e bitanje birin siga mene famille birin siga mene batena na kan ne do gonni ma ina ka kanka ameni bateta na ka fasiga sono sa do ko meni ka sanye ta gimbitanye ya kori ifa itampa do ko sono fa keli ya gina ga so to men na leri khali fa ga men ni ko ko na manki mo ko madi asu i ga ka meta asu ko de ya mo aba ya gi ko re yele ya gira Ntene. Bari yo wime. Mentene mfan wenke na mfrafibe. Ifan ya gide mfan ya gori. Mfan fagade na ne. Ya mori na kan bidin kolo. Kamera ya mori. Na bi na ba ne marmebe. Abidin kan kan tambela re. Khame tun wasama tun. Ko be amun tan fi ende fema. Ha an tan fin di saganna. Aha wasa bariya tun nan yere. Antan fin di saganna. Do han na femi konta fili. Do ya tintanna. Ntan do ma ene goy ma mo fakan tanna ma. Halati. Eni ila tan fema. Ila moto ila mat. Do yo. Ipure ya rasida. Dum ya gima fe untan do ya gon. Mbana tan da di to mu. Ah. ila ga fera ti baba furi formela ala ga na bambena parce que njaagi ta mo amana tan ko ma nto ko longa ne ki ni guru kun si kan ngin si adanga den na kana
Mema. Moi, fanton zoma. Il faut zoma ne bere min fe so ye be min fi. E ko mo ba ta na ba ni ba ngui. Parce que ni wa fa be lo na re. A fa le nembe. A fe ne nu ke. A donc ba ngo bo ni na yi. Parce que nta be ma ba re. E fa ne te de ma be ku. Se ni lo be ku. E ra ta ma ba ta ba ni. Hey. Be, nta na fin be ba tera. E ba te ge nan ta gi de sin nta astu. Be ba tera nta na. Hala si muna mutu. Bere mi fera mara. Muna mimma. Hankele me la bolo be. Hala. Fatim. Fatim. Il faut nga mi sono wonga. So je bara kono. Ale tala. Kita ngani ro ko tu presa mi se man. Kom be na ji fe ne wo ngumma. Ah de na so mi. O yes ka fe na ya mon ta ngira di gas ni pe wo sa mo ye kana ma ben na. No, ka ngi de wo ko fa ta nyas. Ona presa ni. Kita ngani ro kono tro. Ngani ro ko se presa mo meta ngani. Una wa luna so mba. De ni egri mo no. Fatim. Fatim. Fatim kan fana den da kai kin barga. Ki barga ha no ka be se fi meti. Fatim sinafi. Fatim ngala makandi mana daga sinafi tamma. Ko na den daga gine go ka mebe. Gine yo ma fa gine da ta ngafla ke ngal yo ha mebe. Fatim gine go ka mebe gine di de. Dundu Fatim mu sinafi kolo. Ntam fera kanto. Ntam barga o sinafi. To tonton jo ha bangai ku. Sina fe gire na kan na me ni ba te fira kan ka fala ma ba te na kan ka fala ma ba te na be o tan de fa fini ma ba te ne ya biri wa ma ba te ya he nda ay ndo do tum mari sa kan ta mari ba te tan ngai na ini fini ba te na mi se fa me ma gire ga ba te ara mi se e ga me ni ra ga me ma ni ra ga me ga fa mi kha no ne ra yong ne ki ina me ti ga me kan ta fo ba ta ni me mi tu ki na no ga ti mi bene ne ki nta muti manara sina ya na kan to ko ne ki moi ma roma on a ton moulé flemme be feu moi ma roma kita nga bombona la sina fi nta tu fana ga moi ma ka me kile kanyo moi hanya ba wo tan mabe wo musan dan yan ba wo bara siga be bi sa fe ba wo mabe ka ya kunya a mo ga me ko mo gide na na ganya fa gide mo na ganya kita mo fe na ra wo ni la be ki do ntare pentara amoto tena kan na tonton jo gwain Gisi na fe gire na kan na ba te se bira man tanan na ba te bira man tanan na ba te pentara na courage fi ma me ta ma do sina kan ko ne non di ku yon guru na ba ta fe wayin fara ni wana ko lo fe na kan na ba ta fe o mo do ma ki wana fala ginan do ka meta hala mu ba te ya fi me mu fi di ba te ra ira na ka meta na ka zero na pentara min sana ba ta fe wayin munya di wanda ta wasu ka fe wa nyere mu no mana tan fala de wo be Fata fe wenye. Munya fe na kunya on kungo wotambe. Bime dina nera wo ba mo de awanya mu na fe ko no. Ko mo na nyere wosi ga men sinde. Ne na kan sa fa mo wo fa na leri benu. Akwa so na wo ra men wo fi na de wosi ga. Won fa won do ko na leri nga fa le wo be fe na kan na ba ta fe ku. Wala bude. Wosi ga. Wo be ma ba ta fe ro. Wo ba ta fe ko lo. Parce que gileer hali kiren nan na gameta I wa mo bata ya gomma ala ma fi mema I fa ne fini wo fidi ngalu gameta ha won ta nyambe zo ga giga bata fe nyan na ha bangi nan tuku ya ga nyambara lanta o wala gile wo sama ma ko na kan tan na bata ko intan so na kan tan do na bata ya tan kuji ha mbara wasa ya mo bata ya fe ko la he parce que hali wo kiren na rasin de ga bu xameri Pahali ga kame to minima. Ta ile hali nyenge nara. Abate ya to metambe. Ifane tan na kamari ki do ko. Ne konta fili. Onya de wa. E mo bele fe na ngana neki. Was go fa. No do ma fire halati. Wala.
ana ga iko ni ko mu na ba ma ya wa ni ba ta ko ni ana ngwilu ma amwa manga bere mi ni yeme me galati fo mi ni fini na de ka ni fe o mi ni kere na ra ni fo bara bere ni yeme kan kara mu ya mu bere ti mandela to fo mbara yeme ni bere bon futura me na hanga mina yama awalo ngomma an supporter la biri ngumma na ganyen ben man bere no ke ya ba to mama mbara décider to angada mfo mu bere no yembe no sono khalati no ngomburi to fato wembe na rejite ni men na kono ananta nembe na kono ne khalati yembe ni mas khalati mu bere ni mas kelma be afala na mo ma yembe to finde so mo ma be to finde so itala menga fa sisa nyema mbonye ga tibire ma mbonye ga tiyembe ma ala na sima so ala kan ti grafi ga fa nyoma ba to ma duniya ma l'akhira ma ghaira birina ya khamena to bara fa fe an ngam yembe itala menga fa ala na sintale na naganye mangaye mbemi ngabiremi itani sesembo yete mabere mala nagara amasonna Allah kana sima yeta atara kajine le fe fanso oh etan fo le mu amasina ya ma ibra ka me na afro gina yerna na yire ah fa ne me yokon kasi egui ma ko mi se fe ya kama mu na gina na kala ma gina mu na gina kama gina na kan yire ah fati ki wa na ka fala ina ka fala sono ina ka fala sono mbala ko ko sa na kanna e ko lo a fati mi wa na ka fala ina gina na ma sono ko fata ina ka ina gina ade ko no na bila ma ko no ma meti wo bo be imba ilama Fati o nya do mu ya di ma ko na mi se kere nda ki mo ne fala tembe kila ma fa leta mbasi na ka ina na tanna kila ma fala de ah ndare sina ka ina ngara nge na ka na yiri gina yiri na ne gina fati ka tiye ko nda mo masina ko ba mo gele fe na meti sina fe ala ta mo ko wo gele fe na meti awo non sina fe fa na mo ineva bantam fa langi fe na meti se kiri wata mu do ko meta wo fa na sina fe ha yi tambara fa na mo masina ko ma be ka nu mana kai tambara wo kiri sina fe awo no sina fe no mo ga de kana no ga gire kana o ga yele kana kai tambara wa yi tambara ko me sina kai no wala wo ma fa bu mo ma yi fe go ma yi fe so wo ma yi fe so ko nta gife mo le di mo na be nta mo ma yi fe mo le di to fe mo mi fe mo le di to fe be ko ha ga itara ga fa nga fa la he te ba ga fa ya ko na bi rin fa la ma be wo fa na fe na ga ti ma ko lo fa na si na fe gire na ga ti ka me fe ka me fe wo nya muso o wa imba mbo ba nya u me mo la mo ba mbo ra nya u ma ai da nga fe mu ya fe ga ta na nya ti na fa me fe mu ya ko fe ga ta na nyo won to solo ngana fa la wo be
Ale nkumina mifi. Muhammad Rasulullah. Ibere mi mbe mi masala kwibi. Mimi. Nasira ba. Yema mi fi ambe kwi. Anu bere mi fi. Ndo ko na mi ma ha. Kan ke mbe ba buru bi. Yembe mi fi nu bere mi fi ama yema. Ama ye o ma mi mo ko sile. Astu. Awaye barki na matoma. Ina so fe mi rira fe la o barki ke ma. Bere fe ma niema. Ntanga bere mi al ko fini be ba ta ya. Ngere so ma ngafini be ba ta ya. Mbare ya la ba ma dunia be la fala ngafini ba ta ya. Me muso ma bere mi fe al ko ngafini ba ta ya. Isa fe na manaki. Ya ko ngile na vive fe be kwidi. Yo ya dunia ikine. Ndene so ma dine. Ndene milima dine. Ndene so ma fe ko be na bati. Ala bara nata na tutogo. Nata ala bara na tu yinya kri na na ko asalke ala makula. Ala fe ko bina bil na ba ma dunia ma. Ala ba tiama parce que ala ka meta so ha ka mela ala mo na fama. Donc ala ba tiama na bil na ba ha ngule ma solo. Ya ita mu'mini na ga so be. E na ga guru ko. Ita na guru ko na. Ita na ko se na ga fe ko bibili to ko ga do ko gitande ma be. Solo bibi. Ife ya to mo ya do ko. Ilo ko solo ma be ga na bangai kudi elu beremi anani fini mapatera awodo kwa yaba fini batera kona nta musoma kuwali ko bimbore ga fera ga fini batera bara yata wota ba mane handunia yo mimi ina re awi ndo sister ba so salife abara kan ne bidala ma no mimi ta nasiri ne rago nasiru fa na ne kanna wota na be ku wannan wonna fekere eyo donc we parle mini mbuma awolo yondo sister wa miki femu noma hiyo ndio sister na mama ka boss selfie na mini ma yembe fe ya ma yembe mi fe ya ma amina be mi fe ya na fa ma na nkui no wo ko di ma mbuma kono ala ndera tu mana na ntan yondo sister ni mi tan wala ne mini fe yondo to na selfie yondo to na selfie ba ala makula fi na ba ba na to ko we nyu na na sama fa Nga bara sa fala fama inum bate gonira o tangi ya sana ya ma kol manale na ka batera bana ko ta hedo a kumu no ke le feu ka ina la re tra batera ha bisa do afi ina ka kinne ko yi ina ko de bate mira